जोहार गे तीन सेटर हुई बाकुड़ा जिला एसडीओ मोड़ एसडीओ मोड़ गे तीन जहाँ पश्चिम बंग जहाँ तीन संगठन जहाँ संगठन तो मिसानते को करा यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइज तीन पश्चिम बंग जहाँ तीन एमपी एमएलए हिना को सानाम उनको को तीन गण डिपुटेशन एमा को गण डिपुटेशन चे चे दाबी साकाम को एमा को देला ताले ओंड्रा चित्र के बन लगे आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन तरफ सारा पश्चिम बंग जुड़े आदिवासी एमएलए एमपी को ठेन आले संविधानिक जे दाबी तार मध्य फेक एसटी जार दिके ñalok kana पश्चिम बंग जुड़े हजार हजार फेक एसटी होई kana चाल kana ओरिजिनल एसटी को बांग को नाम दा एटा रेन एटा कास्ट रेन एटा काटे धरे न हर को नाम दा आले संगठन बाबा जहाले बतिल कला किंतु आले उनसे दाबी kana जे चेदा सरकार तरफ खय এখন পর্যন্ত বিশেষ করে নুকু এমএলএ বিধায়ক আদিবাসী হয়ে কত জাল সার্টিফিকেট বাং কলো চিদা আকো বিধানসভা বাং করো ওড়দা যাহা কুর্মী को ক্ষত্রিय को इतिहास विकृति करते आदिवासी होय ना चेष्टा नुकु को बड़ाई करते हम चुपचाप मेना जहाँ वनाधिकार आईन 2006 रे पास करना ग्राम सभा गठन लगी सरकार कोनो को इम्प्लीमेंटेशन बनुआ आदिवासी संगठन को निज सभा ग्राम सभा का गठन दा जहाँ कारण देखा करना नेलो करना जो अयोध्या पुरले अयोध्या ना प्रकृति ध्वंस करना आदिवासी को उच्छेद करना और दुर्गा प्रकल्प बंधु प्रकल्प बातिल हुआ ता संगे बिभुमना देवचा पश्चिम में कोयला खुनिया नुतुम कते आदिवासी को उच्छेद हुआ प्रकृति को ध्वंस हुआ ओना को बातिल हुआ आदिवासी जे शिक्षा व्यवस्था एससी एसटी जा हॉस्टल झुको को बंद चाबा कदा माने आदिवासी चाबा लगी टांग प्रोसेस चला कना ओना रे नुको आदिवासी एमएलए एमपी कोनो बड़ सभा बान ओना के नहीं है मंत्री जिला पे देखल लाते मंत्री संग एमएस में देखा होय उनी टे कोड़ा वार्ता हम होय कना যদি आगामी दिने যদি आज हो संवैधानिक आदिवासी संवैधानिक अधिकार होय लेई कते बाय लड़ा आज हो निजे बटा आदिवासी कना ताले आगामी दिन रे यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन होय ताले সেই রকম ভাবে বৃহত্তর আন্দোলন লাড়গোনা এবং নানা গণতান্ত্রিক ভাবে গড়ে ধরুন এই সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে আদিবাসী কেন্দ্রিক যেসব সমস্যা আজকে সারা রাজ্যে এবং সরকারিভাবে সেটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে সারা রাজ্যে জাল এসটি সার্টিফিকেটে ভরে গেছে। এই জাল এসটি সার্টিফিকেট আগামী দিনে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে একটা চরম বিপদের সম্মুখীন হবে। আজকে চাকরি ক্ষেত্রে বলুন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বলুন, প্রত্যেকটা দপ্তরে আজকে জাল এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে ও আদিবাসীরা সেই সব জায়গা দখল করছে। আর যারা আমরা বুনিয়াদি আদিবাসী, যারা আমরা এখানকার ভূমিপুত্র, তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অযোধ্যাতে যে অযোধ্যা আদিবাসীদের কাছে সেন্টিমেন্ট, সেই অযোধ্যাতে জোরপূর্বক ঠুঙ্গা প্রকল্প হচ্ছে। আজকে দেবচা পচামিতে জোরপূর্বক উচ্ছেদ হচ্ছে। সাথে সাথে এই এলাকার বলুন আর যেখানে যেখানে আমরা আদিবাসী বহুল এলাকা, সেই আদিবাসী বহুল এলাকাতে শিক্ষা ব্যবস্থা, সাঁওতালি মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে কোন জায়গায়? আজকে যে হোস্টেল ব্যবস্থা আদিবাসীদের একটা শিক্ষার একটা মানে পন্থা ছিল, সেই সিস্টেমটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে দিকে দিকে হোস্টেল বন্ধ। সেই সব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আমাদের আদিবাসী এমএলএদের কাছে ডেপুটেশন দিলাম, আলাপ আলোচনা করলাম এবং আমরা আশা রাখি যে এই সব দাবিগুলো আমাদের আদিবাসী এমএলএর মাধ্যমে বিধানসভাতে এই বিষয়গুলো চর্চিত হবে, আলোচিত হবে এবং এই সব সমস্যা নিরসনে নিশ্চিতভাবেই কোনো পলিসি গ্রহণ করা হবে, এটা আমরা আশা রাখি। আমরা গিয়েছিলাম, আমি এই অন ক্যামেরা ধন্যবাদ জানাবো বিশেষ করে আমাদের বাঁকুড়া জেলাতে দুটো আদিবাসী এমএলএ আছেন, মাননীয় রানীবাঁধ বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়ক মাননীয় জ্যোৎস্না মান্ডি এবং আমাদের বিধায়ক মাননীয় মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, দুজনেই আমাদের যে ডেপুটেশন ওনারা নিয়েছেন, আমরা আশা রাখি ওনারা যেভাবে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন, আশা রাখি ওনারা কথাবার্তা বলবেন। এই মানে বিধানসভা ক্ষেত্রে একজন নাগরিক হিসাবে, শুধু আদিবাসী নাগরিক হিসাবে না, একজন নাগরিক হিসাবে আমরা প্রত্যেকে আশা রাখি নিশ্চিতভাবেই আমাদের কথাগুলো বিধানসভাতে তুলব। आंजम केदा पे उनको जहाँ तीन डिपुटेशन चे खाई तो एम केदा डिपुटेशन दो हुयुक कना जहाँ दो हुयुक कना फेक एसटी अतिलम्ब बातिल करते होबे, राजनैतिक स्वार्थ और आदिवासी एसटी अंतर्भुक्त करा चलबे ना, 2000 থেকে আইন অবিলম্ব লাগু করতে হবে, 2023 বন সুরক্ষা আইন বাতিল করতে হবে, জঙ্গলমহল পঞ্চম তফসিলে লাগু করতে হবে, বন্ধ হওয়া আদিবাসী হোস্টেলগুলিকে অবিলম্ব চালু করতে হবে, সাঁওতাল মিডিয়াম পৃথক বোর্ড চালু করতে হবে, সাঁওতাল মিডিয়াম বিএড কলেজ চালু করতে হবে, ঠুরগা প্রকল্প দেচা পাচামি খুনি বাতিল করতে হবে। হনা को दाबी নিয়ে ako তিন মন্ত্রী ठे से एमएलए ठे को डिपुटेशन को एम केदा मेनते बाड़ाय नामक कना। इनगे सिधु मांडी ट्राइब टीवी बाकुड़ा।